नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा था कि जब उन्होंने कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्होंने मौज़े की ख्वाहिश का इज़हार किया और सॉलेह अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने ऊँटनी का जो मौज़ा था वो उन्हें पेश किया। एक पहाड़ से ऊँटनी निकली, हामला ऊँटनी निकली और उसने इस कौम के सामने बच्चा जना, जिसकी वजह से ये साबित हो गया कि हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल बरहक है। अब ये ऊँटनी जो है वो इनके सारे जानवरों से ज़्यादा पानी पीती थी, इनके सारे जानवर से ज़्यादा जो है वो खाना खाती थी। ये लोग ऊँटनी से बेजार हो चुके थे, लेकिन हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें तलकीन की हुई थी कि ये ऊँटनी अल्लाह ताला का मौज़ा है, लिहाजा इसे बुरे इरादे से मत छूना। अब क्या होता है, इन्होंने आपस में प्लानिंग करने के बाद ऊँटनी की कूंचें काट डालते हैं और अपने परवरदिगार के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। सॉलेह अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अगर तू रसूल है तो जिस अज़ाब की तुम हमें धमकी दे रहे हो वो ले आओ। फिर इन्हें ज़लज़ले ने आ लिया और वो अपने घरों में ऊँधे पड़े के पड़े रह गए। फिर सॉलेह अलैहिस्सलाम इनसे ये कहते हुए चले गए कि ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, लेकिन तुम तो अपने साथ खैर ख्वाही करने वालों को पसंद ही नहीं करते। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या पिछले सबक में शुरू हो जाता है, जब अपनी कौम से कहते हैं कि तुम बेहयाई का वो काम कर रहे हो जो पहले आलम में किसी ने भी वो बेहयाई का काम नहीं किया। हमारा आज का सबक आयत नंबर 81 से लेकर आयत नंबर 85 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नकुम लतअतूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। तुम शहवत रानी के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, तुम तो हद से बढ़े हुए लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग क्या करते थे कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात जो है वो मर्दों से पूरा करते थे। उनके अगर मर्दों से अपनी शहवत रानी पूरी कर लें तो ऐसे माशरे में औरतों की क्या हैसियत रह जाएगी। इसके अलावा अगर औरतें भी औरतों से लिपट करके किसी दूसरे जानवर मसलन कुत्ते वगैरह से अपनी शहवत पूरी कर लें तो गोया सारा माशरा फहाशी के समंदर में डूब गया। फिर इंसान की नस्ल आगे कैसे चलेगी? क्या ये कौम अपने आप को अपने हाथों से तबाह करने का ज़रिया नहीं? आयत नंबर 82। वमा काना जवाबा कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजुहुम मिन क़रियतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। इसकी कौम को इसके सिवा कोई जवाब बनना पड़ा तो उन्होंने ये कह दिया कि अपनी बस्ती से इसे निकाल दो, ये लोग पाकबाज बने फिरते हैं। कौम के इस जवाब से ये मालूम होता है कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने और इस बदफैली से इज्तनाब करने वाले कम ही लोग थे। ये कौम जब अपनी बदफैली का कोई अक्ली जवाब पेश ना कर सकी तो इल्ज़ामी जवाब पर उतरा और कहने लगे हम तो हुए गंदे लोग और लूत और इसके पैरोकार पाकबाज रहना चाहते हैं, तो हम गंदों से इनका क्या काम, लिहाजा इन्हें अपनी बस्ती से निकाल देना चाहिए ताकि ये रोज़ रोज़ की तकरार और झगड़ा ख़त्म हो। आयत नंबर 83। फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन। चुनाचा हमने लूत और इसके अहल खाना को बचा लिया, बजिस इसकी बीवी के वो बाकी मादा हलाक होने वालों में से थी। अब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के किरदार के बारे में यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। चुनाचा लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इन बदकारों से पूरी साज़बाज़ रखती थी। घर में कोई मेहमान आता तो फ़ौरन खुफिया तौर पर इत्तला कर देती और इन लोगों को इस मेहमान से बदकारी करने की तरग़ीब दिया करती थी। लिहाजा वो भी कौम के जुर्म में बराबर की शरीक थी और इसे भी इसी अज़ाब से दौचार होना पड़ा जो इस कौम पर नाजिल हुआ। इसकी वजह यही थी कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इन्हीं की कौम से ताल्लुक़ रखती थी और लूत अलैहिस्सलाम बाबुल से हिजरत करके यहाँ मुकीम हुए थे। आयत नंबर 84। व अमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। और इस कौम पर पत्थरों की बारिश बरसाई, फिर देख लीजिए कि मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। इस मकाम पर सिर्फ इतनी ही सज़ा इनकी बताई गई है कि इनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, लेकिन कुरान पाक में बेशतर मकामात से मालूम होता है कि इस कौम की सब बस्तियों को उठाकर ज़मीन पर दे मारा गया। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने ज़मीन के इतने हिस्से को ज़मीन से अलहदा करके अपने परों पर उठा लिया, फिर जब ऊपर से ज़मीन पर पटक दिया और ऊपर से अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश बरसाई।
اس طرح اس بدکار قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ آیت نمبر 85 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں واقع ہے۔ تجارتی قافلے یمن سے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ راستہ اختیار کر کے شام اور فلسطین جاتے، نیز جو قافلے مصر سے اسی غرض سے لیے جاتے ان کا راستہ پڑتا، بلکہ اس قوم کی بستیاں ان دونوں تجارتی شاہراہوں کے چوراہوں میں واقع تھیں، لہٰذا یہ علاقہ پورے کا پورا ایک تجارتی مرکز بن گیا۔ مدین کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، اسی نسبت سے انہیں آل مدیان اور ان کے علاقے کو مدین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دین ابراہیم کے ہی متبع ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر زمانے کی وجہ سے ان میں بھی کئی اعتقادی اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اعتقادی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری تو ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ دوسری اخلاقی جو بیماری تھی یہ کہ وہ اپنے تجارتی کاروباروں میں ہر طرح کی ہیرا پھیری کرتے تھے، جھوٹ بول کر مال بیچتے تھے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے، کسی کو دیتے وقت کم دیتے تھے اور لیتے وقت زیادہ لیتے تھے۔ غرض یہ تجارتی معاملات میں بہت ہی بددیانت دار قوم تھی۔ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، بہت سارے اس طرح کے ہتھ کنڈے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے کہ جس سے لینے والے کو بھی معلوم نہ ہو سکے اسے مطلوبہ چیز کم ملی ہے۔ یہ وہی سیدنا شعیب علیہ السلام ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور 10 سال تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت میں رہے۔ آپ پہلے نبی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد اہل مدین کی طرف بھیجے گئے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم کے دین کا پیرو سمجھتے تھے، لہٰذا سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں مخاطب بھی اسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس واضح دلیل یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف اور تعلیمات تو آ چکی ہے، پھر تم کیسے شرک میں مبتلا ہو؟ یہ تجارتی لین دین میں دغا بازیاں کیوں کرتے ہو اور اللہ اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق کیوں ختم کرتے ہو؟ کیوں فساد فی الارض کا موجب بن رہے ہو؟ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوم کے لوگ جو ہیں انہیں کیا جواب دیتے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام کو۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔